Hola, ¿qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Call of Juarez Gunslinger. Y vamos a continuar en donde nos quedamos la última vez en Muerte monta a un caballo de acero. En el capítulo anterior lamentablemente se nos fue el audio abruptamente y pues ya no pude terminar el video como es debido. Pero pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a volver a iniciar el capítulo porque precisamente terminó aquí la última vez. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this gem. Ay, ¿en serio llevo el rifle? Nada, mejor me llevo las dobles para ir asaltando. Whip. Ok. No hay enemigos. ¡Ah, maldito! Asómate, asómate. Este no se asoma y... ¡Ah! En la mano, bastardo. Genial. Sí, como lo digo, se nos fue el audio así muy abruptamente y... yeah! Con la escopeta. Y pues bueno, tuvimos que cortar así de la nada. Entonces... lo que toca hacer ahora... Now wait a second. Now, how'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Ok, vamos para atrás. Salucita, estamos tomando un pequeño café mañanero. La leyenda dice: podía parar un tren solo con la mirada. Jesse James. Jesse James, tengo entendido que es un... They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. Es un famosísimo vaquero en lo que respecta a la historia de Estados Unidos. After that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Sí, como lo digo, es un vaquero famosísimo en lo que respecta a la historia de Estados Unidos y bueno, eso. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached that... Ok, me mató el aire, al parecer soy alérgico al aire y morí. Pero eso fue solo un sueño. ¿Dónde está la caja de armas? Ahí. Me quería llevar las escopetas dobles porque acabamos de comprar una mejora. Entonces vamos a probar dicha mejora. A ver qué tal. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached that... James Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Yeah, you know you can't beat me. Ok, están empezando a dudar del bueno de Silas para contar la historia. Que cabe recalcar es la historia de su vida. ¿Cómo pueden dudar de la historia de su vida? ¡Ey, no se muere! Oh, whip, whip, whip. ¿Qué mierda fue eso? What the fuck? ¿En serio? No, yo creo que mejor voy a llevarme un revólver porque... bueno, voy a tener que llevar este. María, maldito. ¿En serio? No le di ninguno. Sal de ahí, bastardo. Genial, volvemos al viejo revólver, que jamás le pusimos nombre. Y yo bien pinche aferrado a... sí, tengo que ponerle nombre. Y no le pusimos nombre al puto revólver. Miren, ahí hay un pendejo. What?
que hay otro por allá. No, olvídenlo, olvídenlo. No, sí, 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 ahí está. ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! Lo vi a tiempo, lo vi a tiempo. ¡Ah! Genial. ¡Oh! ¡Oh! Nice. Okay. ¡Ay! ¡Ah, maldito! Está ahí arriba como todo un maldito cobarde. Yeah. Gente, siempre que grabo estos videos siempre parece que estoy enfermo. Rayos. Ok, no puedo subir. Aquí vamos. Wow. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Oh, mierda. No, Suddenly mi I have alarma. an urgent need to drain my one-eyed snake. Un momento, Well, un I've momento. had more than a few drinks, and Ah, lo siento, puta alarma. Qué molesta. I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. ¿En serio? ¿Dudan? ¿Dudan de mí? Malditos. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the Oh, ball. you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Coming back. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" It's a damn Pinkerton! Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Ok, pues, en Everybody's efecto, always tiene sentido. mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Puta madre. ¿En serio? Pero si ni siquiera me había bajado tanta vida. Maldita sea, estoy... ¿En serio? ¿En serio tengo tan mala suerte con el... en esta ocasión? O sea, con este video precisamente. Hay alguien hasta allá. ¡Au! Dios. Estoy... ¡Ah! Le estoy cagando mucho. ¡Qué mierda! Maldita sea. Venga, nada de eso pasó. Todo fue un sueño. ¿Es en serio? ¿Es en serio, hijo de puta madre? Venga, por aquí. ¡Ah! Me cago en la... Por Dios. ¡Ah! No, vamos por la derecha. ¡Maldita sea! ¡Dios! Pendejo. Ok, ya maté uno de ese lado. Ahora tendría que haber otro aquí. El problema es que está aquí pegado el hijo de la chingada. Puta madre, me disparan a través de las Don't let paredes. you know, Jack. I'm just telling you how I remember it.
I bet you are. Claro, claro, y todavía tenemos a ese maldito imbécil dudando de nuestras historias. Otro. Venga. Perra. Partido a la mitad como el perro que es. Venga. Brincamos acá, recargamos. Si mal no recuerdo, acá hay un sujeto con Gatling. Más adelante. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. I will kill you. ¡Oh! A través de los troncos. Ok. Espera. I wondered if I was ever caerme. going to find the front of that train. Or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Guess he didn't want to be outgunned like that ever again. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Guess I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Shit, bro. Eso sí me hizo sentir como todo un vaquero. Tremendo tiro de peli de acción, Y tenemos la Gatling. ¡Ah, malditos, mueran! Hay que deshacernos de todo esto. Porque si no, no ve a los enemigos llegar. Lo peor de todo es que salen de la nada. Eso sí, ¿de dónde sale tanta gente para matar? Nunca lo sabremos. A distancia, bitch. ¿Son todos? Vaya. Qué pocos fueron. No, algo me dice que hay más. Rápido, recarga. Bueno, solo quedaba I uno. was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. Uy. Maldito blindado. Pero no eres nada, maldito, no eres nada. Es que ya le había bajado la mitad de la vida. There sure were a lot of men determined to die that day. Muchos hombres determinados a morir. Wow. ¿Dónde estás, Jesse James? Ok, romper la puerta. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. ¿Cómo me mató si me agaché? What the fuck? No mames. Eso sí estuvo bien ilegal. Me agaché. Miren. ¿Cómo? Ahora sí me lo dan, ¿no? I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Ok, esto requiere mucha concentración. ¡Wow! Nos matamos al mismo tiempo. Y aquí termina la historia del bueno de Silas. Pero no.
Maldito, no tiene honor este perro. Desenfundó antes. Me aplicó la misma que yo apliqué sin querer. Cabe recalcar que sin querer apliqué la misma en capítulos anteriores. Oh, yeah, I maldito. didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Está bien, está bien. Ya habrá tiempo para otra historia. Pero antes de eso, veamos si... No hemos desbloqueado habilidades. Pues yo solamente quedan 2, 4, 6, 8 habilidades. De las cuales más balas para escopeta. Barrer las calles. Más perdigones por cartucho. Yo creo que vamos a completar todo el círculo de escopeta. Y lo de rifle, pues... que se jode el rifle. Pero ya será después. Vamos al siguiente episodio de nuestra aventura Sin Perdón. Recuerden que, pese a que estamos escuchando un par de historias de borracho, el objetivo principal es atrapar a los asesinos de nuestros hermanos. Al menos como ya lo contó Silas. Un traguito de café. Y a After my continuar. showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. Okay. Revisa el territorio hostil y encuentra a Jim. Into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. A perfect place to hide out from the authorities. Ok, las montañas Ozark. ¿Qué no esas están en Europa? ¿O las estoy confundiendo? Nunca lo sabremos. Ok. Vamos medio rifleros porque estamos en el bosque. Para sentirnos un poco renacido. Some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Indians? Yeah, they could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. Bueno, eso que dice, esto que está diciendo, si bien puede ser el típico tropo super cliché de las historias de vaqueros, ya saben, indios contra vaqueros, bien también podría ser un rollo muy de la época, ya saben, cualquiera que no se vea blanco menemista es un indio. Entonces, ay, ya lo había matado. Me dio con su último aliento. Como lo digo, bien podría referirse a eso, ¿no? Lo cual, si es así, es un punto bastante cool. Cool en el sentido de que, bueno, es históricamente correcto. A como era la gente en este entonces. Inclusive en el Red Dead 1 hay algo así similar, ¿no? Con un supuesto estudioso de la universidad que ve a todos los indios como... ¡Ah, perro! Como todos iguales, o sea, no hay diferentes tribus, no hay nada, todos son la misma mierda. Hey, Un personaje bastante desagradable. Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Ah, venga un whisky, por favor. Miren, llegamos a otro campamento. De hecho, esto se ve bastante similar a capítulos anteriores, donde también estábamos en algunas montañas persiguiendo a Lobo Gris, si mal no recuerdo. Indians, right. I had more than my share of run-ins with the Red Man. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men.
esta parte es bastante interesante porque nos deja ver un poco de lo realmente tocado que está nuestro protagonista. Cómo se siente realmente. Claro, no es la epítome de la narrativa ni de la exposición, pero es bastante clara, en mi opinión. Ok. Ah, miren, ahí hay munición y yo creyendo que ya no tengo. Uy, venga la munición. Bueno, vamos a atacar con todo. And the darkness will grow until it consumes everything you are. Ok, se me acaba la habilidad, Se acabó. Ok. Yeah. Yeah. Voy. 22, 24. Venga, sí llego a los 25. 26. No mames, no. What? ¿En serio? Ah, malditas balas me traicionan. Like that time, did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. Ok, creo que lo que aquí debo de hacer sí es aventarme así. Great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again. No mames, ¿en serio? And kill many more men. Ah, puta madre. Ah, maldita sea, voy a tener que usar el rifle para volver a cargar mi... habilidad. Y aventarme bien cerdo. And the darkness will grow until it consumes everything Oh, no. you are. Uy, no le di. Uy, sí le di. Uy, sí le di. So, did you ever find him? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Ooh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Vale. Frank James. Un poco más de narrativa. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close.
A esconderme. ¿Sí me... ¿What? Pero si sí le esquivé. Bueno, como lo dije, un pequeño tramo en el que vemos lo tocado que realmente está nuestro protagonista. Como lo dije, es una exposición súper obvia, súper in your face, pero es buena y me gusta que a pesar de que es, digamos, una vez en todo el juego, o una de las poquísimas veces en todo el juego, es buena. Le da ese componente western serio que de repente tiene el juego. Entonces, I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Au. Hay que correr. I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Puede ser, pero bueno. Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite? On your person? A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Había un escopetero por aquí que ya se murió. Maldito. Yeah. Destruimos el escondite. And that old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Ok, conveniente para la historia. I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Ok. Pues muchas gracias, Frank. ¿Te puedo matar? Pues no, porque eso no sería históricamente correcto. Ok, déjenme recargar mi fusil. Y seguimos con los revólveres. Pues... Oh! So, what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, as I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Claro que sí. Oh, hay otro hasta allá. Sí le doy, sí le doy. But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! Vaya. It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Es fácil sacarlo de su escondite.
esta parte es relativamente fácil, aunque tal vez termine muriendo un par de veces. Pero es relativamente fácil porque esta cobertura nos va a ayudar bastante. Oh. Ah, ¿en serio no le di? Lo estoy rozando. Mira, mira, mira. Aquí viene. ¡Uy! Recargando, recargando. El problema es que no sé a cuántos hay que matar. ¡Oh, que la! Ah, muere. No sé a cuántos hay que matar antes de que salga el maldito. No, en serio, les dije que iba a morir al menos una vez. Al menos. Ah, Dios. Y lo peor de todo es que me termino desesperando y quiero hacerlo todo rápido. ¿Qué pedo? Se mueven tan raro de repente. Para. Wow. ¿En serio? ¿Tan mala puntería tengo? Venga. ¡Ah! Oh. Puede ser. Ya. 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 Uy, ese no se murió. Y le di en el pito 2 veces. Oh, adiós a su clavícula de ese hombre. ¿Quién sabe cuántos enemigos llevo, eh? Ah. Ya. Ok. Ah, uy, se ponen locos, eh. No me digas que solo queda ese, por favor. Oh, yeah. It was just me and Reed. Nice. Uy, esperemos sacar este duelo, I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. ¿Qué pedo? ¿Por qué no suena el...? ¿Será que por haberlo hecho una vez deshonroso no suena el sonidito que sonaba antes? Esa como águila. Porque ese es el chivatazo que me da para... Oh, yeah. And repay him I did. Nice. Rayos. Ah, a la segunda, como que fui mejorando un poco en los duelos de vez en cuando. Habilidades, finalmente podemos gastar 2 puntos de habilidad, así que vamos a terminar de llenar este. Bolsillos hondos, trampero, más munición de escopeta y dinamita. Lleva más cartuchos de perdigones y explosivos. La capacidad de carga de cartuchos de escopeta aumenta en un 100% y la de cartuchos de dinamita en 3. Usamos este y este. Más perdigones por cartucho, más daño con la escopeta. Cada disparo de tus escopetas suelta un 20% más de perdigones, aumentando el daño causado. Y llenamos toda esta rueda, solo queda llenar esta. Pero pues ya no tenemos puntos de habilidad, así que vamos a ver qué nos tiene que decir Silas Greaves antes de terminar el capítulo. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty bait. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Episodio 7, The Wild Bunch.
6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Wow. Se viene la venganza final. The final countdown. El bueno, el muerto y el malo. Pero este episodio tendrá que esperar, porque hasta aquí vaya la redundancia de la palabra, hasta aquí este episodio de Call of Juarez Gunslinger. Recuerden, a esa 1 o 2 personas que ven estos videos, denle like si les ha gustado, dislike si no les ha gustado y suscríbanse para más de este Call of Juarez, entre otras campañas. Tampoco te olvides que es igual de importante comentar cualquier cosa relacionada con el video y compartir. Así que pues bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.